oy. Gutom laging maral. Oh, tanayin sudan guys, ginamos og bulad. Kung nagkaon dahil gigutom. Oh, Sige, gigutom. video-video. Unsa rin na? Gutom man jud. Kaon gani. Na, birahay kaon ral. Saan naman yan? Pagkaulawan kita ni mo. Pakaulaw day na. Pabanaton nga Nakuha kaon. daw itong tubig na kuto sa kuanak. Di pa Sa kaana. lamisa. Manambok ka. Ipagod man yung ipagsugba. Kaya sugba ni. Ha? Yan sugba ni. Ako. Ulor mo pinapagod ana. Lamig yung ginamos ba? Naming ginamos. Kasi video-video ma. Viral kita na yung kuan. Ultimo nagkakaon mag video-video. Ah, inandaman pag ginamos, inandaman pag kanon. Sugbaan og bulad. Andaman og tubig. Goods Listen. kayo. Lisod po kung ako pa'y maglunga pag-abot dire. Ingon day kung ikaw maglungang, gihok igo naman ko ingon nga hinukaran. Ay nagpalag di aral. Dapat ukaran kita ni mo na unsa naman yung bayanan ni. Uy, anak man jud na basta palangga nga maral. Lamig yung ginamos ba? Anak day na samot ng UTI eh. Ako gyud study mong ginatipan ba? Naapay Agad kay tagnaong imo kang mag-video-video ka. naapay papiyong-piyong ug mata. Tabi ka halang. Ano pud bitaw imo nang daghanan og suka. Gamay naman akong gibutang ko diha. Saan naman ako? Sige na kay bye. Hindi gani mag-video-video. Katawaan lang gani maral man. Oh, Pagkaulawan man ta sa daghang tawa ning bayanan ni.